ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦବିଦେବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୋନାଲି। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସାଂସଦ ପିସି କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୋନାଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗିଣିଆ ବ୍ରିଜ ଦବିବା ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ବ୍ରିଜ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଥର ମରାମତି ହେବାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ସାଂସଦ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୋନାଲି। ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଗତକାଲି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଓଭରବ୍ରିଜକୁ ନେଇକି କଥା ଉଠିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ 1.5 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି NH-16। NH-55 ତ ଟିକେ ଦୂର ଅଛି, ସେ ତ କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି ତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ NH-16 ସବୁଠୁ ବିଜି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମନମାନି, ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଟମାରଣା କରାଯାଇଛି, ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲି। ଗତକାଲି 4ଟା 4:30 ସମୟରେ ଆଇଗିଣିଆ ଠାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ 16 ଆଇଗିଣିଆ ଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଦବିଲା, ଏହା ଏକ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏକ ସାଂଘାତିକ କଥା। ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ 407ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଲଟିକି ଥିଲା ଅଧା, ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ NH-16କୁ ନେଇକି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାହା ନେଲେ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତିକିଟା ଫ୍ଲାଇଓଭର କରିଛି, ଏତିକିଟା ଅଣ୍ଡରପାସ୍ କରିଛି, ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ କରିଛି, ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ସବୁ ଲେଖିକି ଦଉଥିଲେ। ଏ କଥା କ'ଣ ସେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ଲେଖିବେ କି ଯେ ମୋ ସମୟରେ ମୁଁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପିସି ନେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଯଦି ବାହା ନେଉଛନ୍ତି NH-16 କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ତ ଏଇଟା କାମ ନୁହେଁ, ଜାତୀୟ NHI କରିଛି ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ବାହା ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକଥର ବି ବାହା ନିଅନ୍ତୁ ନା, ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପିସି କାରବାର ହେଇଛି। AIPL ସହିତ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ମୁଁ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି ଯେ ସିଧାସଳଖ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 4% ହିସାବରେ ପିସି ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାନିଟ୍ ବ୍ୟାଗକୁ ଯାଇଛି। ଆଜି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆଇଗିଣିଆ ଓଭରବ୍ରିଜ ମାତ୍ର 1.5 ମାସ ହେଇଛି, ମାନେ ଖୋଲା ହେଇଛି। 1.5 ମାସ 2 ମାସ ହବ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଛି ବା ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି 1.5 ମାସ 2 ମାସରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆଗକୁ ୟାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଫ୍ଲାଇଓଭର 2021 ମସିହାରେ ଖୋଲା ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଥର ମରାମତି ହେଲାଣି। ୟାକୁ ଉନ୍ନତମାନର କାମ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ 2-3 ମାସରେ ମରାମତି ନାଁରେ ରୋଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାର ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନେକ ଚାକିରି ବାକିରି କରନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଇଗିଣିଆ ଫ୍ଲାଇଓଭର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡଗିରି ଫ୍ଲାଇଓଭର ହଉ, ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ପେନାଲ୍ଟି ପକେଇବେ କି? ସସାସ ଅଛି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର? ନାହିଁ।
तांको मुह बंद है पीसी पाई रिपोर्ट कार्ड दीदी रिपोर्ट कार्ड सांसद दीदी हिसाब रे बेस परिचित थिबा अपराजिता षडंगी एपर्यंत गले देखा जे केते क्षति होईची आईडिनिया फ्लाईओवर हो कि आपणकर खंडगिरी फ्लाईओवर हो केते कर निजे जाई वेरीफाई करछंती केवल इलेक्शन आसिले लंबा लंबा निजर बड़ बड़ फोटो मारिबार अवस्था जे मु एटा कर देछि तुरंत काहे के सामने को आसुना अपराजिता षडंगी काहे के स्पष्टीकरण रखुना जे केते पीसी कारबार रही आउ तांकर एआईपीएल सहित कौन संपर्क अछि की प्रकार संपर्क अछि की प्रकार व्यावसायिक संपर्क अछि आ को बळी भाबरे तांकर आईआरसी विलेज स्थित बासभवन राति रे कोन डील हेछि ता काहे स्पष्टीकरण दउना हंती ए कोन ठीक होछि कि अंचलवासी भोट देइछन आपन को अंचलवासी को जीवन सहित आपण को बळी भाबरे खेल खेलुछंती ता तो जणा पड़ुछि खाली सेतिके नहीं ओवरब्रिज को लागे कि जो सर्विस रोड गुडी कहिछि से सर्विस रोड गुडी कर काहे कि सटीक भाबरे मरामती हो नाही से पैसा कुआडे गला जदि सर्विस रोड मरामती हो नाही ठीक भाबरे कार्यक्रम हे पर नाही सेति पई दाई कि क्रेडिट नेला को जदि अपराजिता षडंगी बाबा नेला बेले को जदि अपराजिता षडंगी ये जो घोटाला हेछि ये जो बेआईन काम होछि संपूर्ण भाबरे बेआईन कोनोसी नियम को माना जाय नाही एनएचआई रो कोनोसी नियम को फॉलो करा जाय नाही ता पई ताने दाई किए काहे कि अपराजिता षडंगी एपर्यंत गोटे कथा भी स्पष्ट भाबरे कहले नाही जे एथि पई मु दुखित मु क्षमा मागुछि खोर्धा वासिंग पाखरे मु क्षमा मागुछि एक धर्तव्य अपराध मु लोकक सहित चीटिंग करिछि आसिके सामना को आसंतो खोर्धा वासी को सामना करंतो तांको जीवन सहित जो खेल खेलिबा को चेष्टा कराउछि ता पई निश्चित क्षमा प्रार्थना करंतो एवं इमीडिएटली डबल इंजन सरकार कहउछन ना अछि सिंगल इंजन सरकार थिला बेला में देखिछु जे इस्कन पाखरे केमते डंगा चले आ आज डबल इंजन सरकार हेछि बेली लोकक जीवन को विपन्न भाव छाड़ी दिया जाइछि लोकक जीवन सहित खेल खेलाउछि आईडिनिया कथा हो कि खंडगिरी ओवरब्रिज कथा हो कि ये गड़ खोर्धा रे कथा हो तमाम कथा को लेकिन अपराजिता षडंगी काहेकि नीरव अछंती ये सबुठो बड़ा प्रश्न जदि तांकर टिके भी मानविकता थाए जदि टिके भी हृदय थाए तुरंत खोर्धावासी को निशर्त क्षमा मागंतु जो ठिकादार संस्था सहित तांकर प्रीति अछि जो ठिकादार संस्था सहित तांकर प्रियावृत्ति चली अंतत पक्षे से ठिकादार संस्था को ब्लैकलिस्टेड करंतु जो क्षयक्षति होती ताटू पेनाल्टी आदाय करने पर पूरा दृढ़ प्रतिश्रुति दिंतु तुरंत करंतु अदरवाइज आमे निश्चित रूपे अपराजिता षडंगी केंद्र सरकार विरुद्ध रे राजरास्ता को आगामी दिन रोलेबु ये होची हमर चेतावनी तुरंत अंतत पक्षे सामना करंतु खोर्धावासी को बेलज्जा है कि घरे बसिला हो नाही वोट नहीं चंती आपण लोक को सामना करबा को आपनकर शक्ति नहीं सत्साहस नहीं लोक को जीवन सहित आपण खेल खेलुचंती मूल कथा होची ए कथार तुरंत समाधान हो एवं एनएचआई आमे निवेदन करूछु उच्च स्तरीय कमिटी गठन करा जाओ आर पुंखानुपुंख तदंत करा जाओ को ग्राउंड रे एते बड़ा कथा हला मात्र एतिकी दिन भितरे तार मध्ये इंक्वायरी करा जाई इंक्वायरी रिपोर्ट सार्वजनीन करा जाओ अदरवाइज आगामी दिन रे विधान सभा रे ए कथा को आम दल तरफ रु उठा जीव आवश्यक पड़ले गृह चलै दिया जीव ना ए कथा को नेकी ये मध्ये आमे कांग्रेस दल तरफ रु चेतावनी दउछु भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार को तो 1.5 मास तले मध्ये एक कथा उठैथिली एवं 1.5 मास रु 2 मास हबो से ओवरब्रिज खोला आइछि किंतु को भली भाबरे गत काली ता भुसुडी पड़ला ता मध्ये आपण देखुछंती खंडगिरी अवस्था मध्ये शोचनीय 3 वर्ष रे केमती 25 थर रिपेयरिंग हलानी ता मध्ये देखुछंती आगामी दिन रे कोन हबो अवस्था ता मध्ये आपण माने जानुछंती मूल कथा होची जे एनएच काम को नेकरी बहुत बड़ा घोटाला हेची बहुत बड़ा स्काम हेची एवं अपराजिता षडंगीकर सेथिरे संपृक्ति रहिची बोली आमे विगत दिन रे मध्ये अभियोग करिथिलु ए कथार पुंखानुपुंख तदंत करबा पई आमे एठी तो बीजेपी रो भी सरकार रहिची केंद्र रे मध्ये बीजेपी रो सरकार रहिची तुरंत एक उच्च स्तरीय तदंत कमिटी गठन करा जाऊ एवं जो संस्था जो ठिका संस्था नहींची को भली भाबरे निम्न मानर काम करिची ताको सठिक इन्वेस्टिगेशन करी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सार्वजनीन करा जिबा को मु दाबी रखिबी द्वितीय कथा हला जो ठिका संस्था एआईपीएल को तुरंत ब्लैकलिस्टेड करा जाए एवं जो क्षयक्षति होती
ता उपरे पेनाल्टी पकाजिबा सहित अपराजिता षडंगी जो क्रेडिट नहीं एनएच को लेकरी बाहा नहीं किंतु आज जो घटना घटी से लज्जा अनुभव करने कथा दुख प्रकाश करने कथा एवं सामना को आसिकी खुर्दावासी को निःशर्त क्षमा प्रार्थना करिवार आवश्यकता रही। खोर्धारू मोहम्मद मोताहार यूसुफ को रिपोर्ट जनता जिंदाबाद।